like, subscribe and get notified. Ab Goa President Amit Palekar gets emotional over the Kapreshwar shrine being demolished and the sacred old banyan tree translocation. On Monday during a press briefing with media, Palekar wept and stated that he felt helpless with the ongoing chaos taking place in Porvorim. Sorry. शंबर फाटी आपयलो म्हाका पुलिसांनी, ईडीन आपयलो, पुलिसांनी आपयलो, अरेस्ट केलो. केन्नाच अशी फील होवंक ना, केन्नाच भंय दिसलो ना. पयले फावटी अशें दिसलें, हेल्पलेसनेस. आज सकाळी उठल्या उपरांत हेल्पलेसनेस दिसलें. व्हेरी सॉरी. आज सकाळी अशीच परिस्थिती आशिल्ली, हेल्पलेसनेस फील जाला. फर्स्ट टाइम केन्नाच इतलो हेल्पलेस फील करूं ना, केन्नाच करूं ना फील. काल लोकांचो हेल्पलेसनेस पळयलो, आज आमचो राजकारणी म्हणून एक हिंदू म्हणून हेल्पलेसनेस पळयलो. अरे मालकिर्या गो गव्हर्मेंट, मालकिर्या वचना तुमी, वचना देव बोडगेश्वरा कडेन. राखणदाराचें महत्व तुमकां खबर ना? जेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मेक्स अ स्टेटमेंट की आपूण ते बरे भशेन स्थान दुसरे कडेन निर्माण करून करतलो म्हणून, कशें रे रातचे 4 डेकोयत कशें तुमी वता? डाकू वताले, डाकू 4 डाकू. मुघल वताले, पोर्चुगीज जेन्ना देवळां मोडटाले गोंयान, जें म्हणलां मरे तुवें, म्हणलें मरे आमचे पोर्चुगीज. काल तुवें कितें केलें? जेन्ना लोक घरांत सुसेगाद न्हिदले तुज्या उतराक मान दिवन,